guys, I'm already done like dancing. So my auntie's here. So, okay, we go to the canteen. Go to the canteen. Wait lang. My auntie have this fan. You can go up and down. Where's Lancer? There. Yeah. Okay, issue sa party, wala na po na stamp ang tagiya sa tabihan ng These are the great 64. ones. Luga sa inyong skinan na ginawa na sa contest po mo. Hi. Na-record ko. Oh, na ikaw na sa video ka. Ayun po sa tagiya. I speak Bisaya na. Or speak. Walay money ka na sila. Okay. If you want to eat, we have biscuits. We can buy biscuits there. Okay, can we go to the canteen? I want to see the canteen. Let's go. Kitchen, wala ka This is the canteen and tea. I want to buy. I'm hungry. Can we buy here? Please. Ang dihid. Like that. Please. So this is the canteen. It's all. There's a lot of people. There's a lot of people here. Make it after Let's go and find lunch. to go off. Dang, it's so hot. Yeah. Parang kuan ba, nabayaran naman ko yung print, kaya gibalik na ako. Kay dapat ko ang submission sa Teacher, why you didn't print mine? submission sa printing, ma'am, is every Friday. So, i-submit na ako kahapon. Di na masuot. masobrod. Oh, yun. Oh. So, matingon ako nga, advice na ako sila magdagdag sa t-shirt para padala ni karon na padala na ako kay Monday mabalik kay every Monday man ang balik. Okay. So nasa extra t-shirt Naaman. na. O sige ma'am, ambi ka kung dalahon ma'am. Teacher, Yes po. Gusto ko pangita asa magito si Live. Yes. I'm a YouTuber. I'm recording you. Really? Yes. Dahil na wait lang. Dahil kaya itong dalahon kay man naman nagbayad noon. Ako lang ibalik noon ma'am kay aron masunod nila ron. Gani. Hindi naman ako siya natin. Wait, na-record ko. Till papahanan. Kanang ada sa return lang sa. Ay, nani mama. Ambis ang phone dong. Hold it. Pag umangkon, baliyahang daddy mo akong so basa singot teach, okay ra? Alarm. Pero na naman nakasuwat apat. Oh, na naman eh. Ako lang, kay ready na lagi yung tama, i-submit na ako kahapon, ma'am. Oo. Ngayon ako, kung i-submit ko, hindi na sunod karon. Di, magproblema na hinoon. Kasi kung ano na lang, every Friday may nagpasubmit ko. Sige, Tia. Thank you. Thank you. Okay. Then after ano yun, sa lang next button. Kuha na ma'am, kanang na yung mga mag-Mr. and Miss, kumutan na mo, okay lang. Pero hindi, okay na po. Pero kung hindi, okay lang. Okay, thank you. Ang galing ko fine lands. Magpumunta siya sa Saturday nga. Wala na what time yung pumunta ni Ed. Afternoon pa teach. Lagi. Nagapumong daw siya. Kung na Pwede na mo ulit. Umon siya sa
Nasa puso. Ay, teach, pwede po niya magpaano po sa GC. Opo. Yan dati mo yan. Nanako sa... Na-record mo na! Na-record ko! Na-record ko! Na-record ko! Tara! Na-record! Ayaw bitaw ma'am ay kay ang iyang yaya man kay yaya naman daw siya. Opo. Dato yan daddy ang gihatag sa yaya nga. I want to pee. Nag-talk sa mini I want to pee. Ay, magpita. Sige. After, natin to CR. Oo nandyan. Ito, wait lang ha. Need to pee. You want to pee na? Okay. Pwede man to sa sandang taas ba pero dapat mo. Bye, guys. Deposit, but I have to pee first. Bye-bye. Bye-bye. Lawa mapugoy